Today will be a super fast class. This is a Mickey Mouse class, so I will present a little bit about uh, the contents in a business letter. Which this can Okay, can you see my screen now? Adik-adik mahasiswa sudah bisa lihat layar saya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Okay. This is only a picture, but it contains much information. So let's from the beginning. Okay. Ya, seperti yang kalian lihat di monitor kalian, this one, ya, in bahasa Indonesia it is called kop surat, but in English it is called heading or the head of letter. So you have to remember parts of business letter. This is called in English head of letter. Head of letter contains the name of the company and the complete address, and of course, nowadays we need email address, okay, and also phone number or contact number of the companies. And here, this is reference number. Reference number, it is commonly arranged in a company so that they can be easily to order the letter. So that's reference number. And here we find date of letter. This is very common. In every letter we have to put or to write down the date. Yeah, the date we write the letter. So this is called date of letter. And then at the date of letter we commonly find inside address. So what's the difference between head of letter address and inside address? And of course, inside address contains the recipient's address, means that to whom or to what company we send the letter. So that's the address of the recipient. Ya. Jadi ini alamat penerima surat. And commonly we use also subject line. So which in what is the topic of the title? What is the subject? Is it a complaint letter? Is it a order letter? So that's called subject letter. Perihal surat in bahasa Indonesia. And here we use salutation. Yeah, formally in every formal letters we use salutation, because salutation is very important in formal letter, because we don't use this in personal letter. Yeah, we formally mention dear sir, dear sirs, dear madam, or dear directly to the name of the company. So actually this is very important, the salutation. Yeah, salutation in bahasa Indonesia we translate it into salam pembuka. Yeah. Okay, after salam pembuka or salutation, we need to introduce our letter. So this is called body of letter. Tubuh surat contains introduction, main idea, and closing paragraph. Or sometimes introduction, it is called opening paragraph. And the main idea of the letter is called main idea. And if we open the letter with introduction, and we have to close with closing paragraph. In bahasa Indonesia, we say like this, dengan hormat, ya. Terima kasih atas surat Anda, like that. Okay. So that's the introduction. Yeah, to introduce ourselves. Yeah. Okay. And then the main idea means what is the content, the main content of the letter. As you find here, this is an offering. This is called inquiry letter. Ini disebut dengan permintaan informasi barang, or it is called inquiry letter. Jadi
awalnya disebut terima kasih untuk telah menunjukkan kepada kami jenis-jenis buku. Oke. Terima kasih telah memberikan penghargaan Anda sudah membaca mengenai buku-buku yang ada di toko kami, dan ini adalah katalog yang Anda minta. So from this letter, we tend to know that before the previous letter, sebelumnya memang sudah ada surat permintaan katalog. Nah, dari kalimat pembuka, the introduction tells about ada surat yang dahulu kita terima, and then we reply it. Ini adalah surat balasan. Oke, main idea-nya berarti adalah yang paling penting dalam surat ini mengenai isi katalog tersebut. Gitu ya. Jadi isi katalog tersebut ada di situ berapa persen sih diskon dagang yang biasanya mereka berikan kepada pembeli. Okay. Dan bagaimana caranya pengiriman barang, is it FOR, free on trail, or free on board, or free on wagon? Itu biasanya anak ekonomi tahu ya. Free on rail means that si pengirim barang atau si perusahaan yang mempunyai produk akan membayar gratis ongkos kirim sampai dengan stasiun kereta api. Kalau free on board berarti ongkos kirim sampai dengan barang dimuat di pesawat itu gratis dari perusahaan si penjual. So that's called terms in economics ya. Dan ini mungkin perlu juga kamu tahu, siapa tahu nanti kamu bekerja di meskipun in computers, but kamu di perusahaan yang berhubungan dengan goods ya. Okay. Nah, itu main idenya. And then we close the letter. Biasanya closing paragraph itu apa sih yang kita inginkan di akhir? Tujuan kita mengirim surat ini apa sih? Apa sih yang akan diberikan atau direspon oleh si penerima surat? Jadi, looking forward to hearing from you soon. Kami menanti kabar dari Anda atau kami menunggu balasan dari Anda. We are always ready to help you. Kami selalu bersedia membantu Anda. Okay, that's called closing paragraph. And then after closing paragraph, we see here a complementary clause. If we use salutation and then we close it by complementary clause. Complementary clause is not the same with closing paragraph. Kalau closing paragraph itu berarti kalimat atau paragraf penutup. But complementary clause means that we close that whole sentence by giving the clause regards, salam penghormatan ya. Jadi di sini kalau di bahasa Indonesia dear ini artinya dengan hormat ya. Oke. Dengan hormat, sini hormat kami. Biasanya seperti itu ya. Oke, jadi ini tidak bisa diterjemahkan di dalam penerjemahan. It cannot be translated one by word per word. Nggak mungkin sayang Bapak, nggak mungkin. Ini adalah terms, kata-kata yang memang jargon di bahasa economics and generally in business, we cannot translate word per word. Ya, ini punya padanan kata tersendiri. Ya, and di penutup ini yours truly, yours sincerely, yours faithfully, ini biasanya diterjemahkan hormat kami. Okay. Jadi nggak diterjemahkan kejujuran Anda gitu. No. Okay. Jadi tidak boleh diterjemahkan kata per kata. And after we use complementary clause, and then who signs the letter? Who has the authority of signing the letter? It can be the manager, it can be assistant manager, it can be the supervisor. But of course, who types this letter is the secretary, but who signs the letter is not the secretary, but the person who has the authority in the company or in the department. Ya, jadi yang menandatangani ini sebenarnya bukan yang pengetiknya, bukan sekretarisnya, tetapi yang the person in charge, yang bertanggung jawab di bagian tersebut.
Okay, so that's this is the example, one example of a letter that I download from the internet. So I tend uh, to show you like the PPT one because this is in mixed in bahasa Indonesia. Jadi nanti yes, saya mungkin di ujiannya nanti memberikan hal seperti ini guys, ya. Jadi nanti kalian harus memahami. If I'm asking you, what is number 2? Kalau kamu sebutkan ini complementary clause, nggak mungkin. So you have to imagine. Ini adalah the shape of letter. Ini adalah bentuk surat. Kamu harus bisa membayangkan. Ini nomor 2 ini apa ya? And kalau ada seperti ini berarti banyak isinya. And then this is called inside address. Okay. Nah, jadi kalau saya tanya, what is the content of head of letter? Kamu harus paham. Kalau misalkan in essay, pertanyaannya kamu harus menjelaskan, oh isi yang ada di dalam kop surat itu berarti apa saja, gitu ya. So this is called head of letter, and actually generally this is date of letter, and this is generally called inside address. Kalau subject line and reference itu kadang-kadang perusahaan tidak menggunakan, tetapi most ya yang saya buatkan ini adalah yang memang harus ada di setiap surat bisnis ya. Ini date pasti of course, to whom we send the letter berarti inside address, and then the salutation, and the most important thing is the body of letter. This is called opening paragraph. This is called the body, the main idea of the letter, and this is called closing paragraph. And this is, if we open with dear, 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 and then we end yours, yours, yours. So this is salutation, and this complementary clause. And after complementary clause ended by the name of the signature, yeah, who signs the letter, yeah, and it is usually followed by the title. Yeah, for example, manager, assistant manager, supervisor, etc. Yeah, not only the name. Okay. A specific one, this is, I mentioned just now, the heading, the title, inside address, salutation, body of letter, complementary clause, the signature. Okay, those terms are commonly found out in a business letter. Jadi harus ingat ya nama-nama ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ya, heading itu berarti berisikan alamat perusahaan pengirim surat. Biasanya mencantumkan nama perusahaan dan alamat perusahaan, dan of course zaman sekarang berarti emails and phone numbers. Why numbers? Because many companies have many numbers, extension numbers, main numbers, or nowadays we use also WhatsApp number. Okay, so don't forget to put it on the heading. The date, of course, surat tersebut dituliskan atau dikirimkan tanggal berapa. And then inside address, don't forget to put the complete one. Not only the name of the company, but also the complete address on jalan, number, yeah, or the specific one, the name of the recipient. Kalau memang kamu tujukan secara personally kepada manajer bagian apa, ya, it's better. Okay, yeah, and this one, salutation. Jadi ada beberapa salam pembuka, ladies and gentlemen. Okay, sir, dear sirs, dear madam. Yeah, so that you have to know this because this is very important also. It is different while we use sir. Sir, this is very formally. Ini kalau kita pakai sir, ini biasanya di dalam di dunia government officials, ya, surat resmi kenegaraan. Tapi kalau di perusahaan biasanya kita pakai dear sir atau dear sirs. Okay, dear madam, kalau memang si penerimanya itu memang wanita,
Dear Mister, kalau si penerimanya itu bapak-bapak atau mas-mas. Kalau si penerimanya itu nona, kalau si penerima itu nyonya. Okay? Ya. And then ini penjelasannya kenapa kita harus tahu. Tapi kamu tidak perlu mungkin mendalami ini. At least kamu tahu kalau ada kata sir, dear sirs, dear sir, dear miss, madam itu diterjemahkan kepada yang terhormat, ya. Bukan bapak atau sayang bapak-bapak, no. Meskipun ini kata-katanya berbeda, tapi dalam bahasa Indonesia, it's only translated into kepada yang terhormat. Okay? Nah, tapi kalau di dalam European or American, ini biasanya sir digunakan untuk pemerintahan, dear sir digunakan untuk hubungan kedua lembaga yang terjalin dengan baik. Gitu ya. Nah, kalau kita menulis namanya, nama perusahaannya, kita boleh menggunakan dear sirs. Dear sirs PT Amburadul. Nah, dear sirs Gunadarma University. Karena ada nama di situ. Nama manajernya misalkan Dear sirs Gunadarma University, Bapak Holil bagian penerimaan mahasiswa baru, karena seperti itu ya. Okay. So di situ ada nama manajer atau nama manajer dan instansi di mana manajer tersebut bekerja. It's only it is not only the name of the company, but specific there is authority names there. Okay. Nah kalau dear Miss, dear Mr, Mrs, ini biasanya diikuti oleh namanya. Dear Mr. Nabil, dear Mrs. Claudia, this is Miss Susanti. Oke, kamu bedakan ya, Miss dengan Mrs. ini. Miss itu berarti masih single, bachelor. Kalau Mrs. berarti dia sudah married. Ya. This is unmarried girl, this is married girl. And Mr. this is unmarried and married because we don't have specific one for the bachelor and married one. Jadi dua-duanya mau lajang mau tidak, untuk laki-laki kita pakai Mr. But for women we use Miss and Mrs. and followed by the name. Okay, itu biasanya seperti itu. Ya, body of letter as I told you just now. Jadi paragraf pertama ini biasanya teman-teman memberitahukan alasan why we send the letter. Kenapa kita mengirimkan surat tersebut. Okay. Contohnya seperti yang tadi kita memberitahukan bahwasanya surat yang kita kirimkan itu berarti surat balasan dari yang kita terima sebelumnya. Karena tadi disebutkan terima kasih atas permintaan katalog dari perusahaan kami. Okay. Nah, paragraf kedua berarti apa sih yang penting ingin kita sampaikan? Nah, biasanya paragraf kedua ini disebut dengan main idea, dan ini kalimatnya mungkin 3-5 kalimat ya yang mengutarakan apa sih inti dari surat tersebut. And then biasanya we have closing ya. Closing di sini nggak saya jelaskan. Closing itu berarti apa yang kita harapkan. Ya, biasanya kami menanti balasan dari Anda. Ya, we are looking forward from yours. Ya, we need a response as possible from your company. Okay. Apalagi itu surat keluhan ya. Biasanya pasti our company needs a fast response regarding to the damage of the goods that we received. Sehubungan dengan barang yang rusak yang telah kami terima. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi kamu harus sampaikan sebagai si penulis surat, kamu harus sampaikan apa sih permintaan dari atau apa sih eksekusi dari surat tersebut. Okay, this is complimentary clause as I told you just now. There are many commonly there are 3. Yours truly atau truly yours. Ini bisa dibolak-balik. Yours faithfully atau faithfully yours. Yours sincerely atau sincerely yours. Itu sama ya. Okay. And then the signature. Ya, signature pasti udah tahu namanya juga sign, menandatangani, berarti signature itu adalah tanda tangan.
Biasanya di bawah tanda tangan tersebut dituliskan nama penanggung jawab, ya. Penulis surat means here mungkin atas nama ya, atas nama. Tapi yang menandatangani bukan si penulis, ya. Oke, atau penanggung jawab boleh, ya. PLT ya, pelaksana tugas boleh. Oke. Ya, ya. To be continued next week. As I told you, as I mentioned just now, this is Mickey Mouse course. It takes only 25 minutes. Thank you so much for listening to my explanation. If you have any question, please ask. I will stop my presentation now. Please open up the camera, guys. I will. Yeah, I need to see your face today. Ya seperti itulah bagian-bagian dalam surat bisnis. Gampang kan? Gampang lah. It is very easy for you because karena kalian juga pasti sudah ada yang bekerja, kalian sudah paham ya, atau kalian sudah sering melihat surat lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini kita khususnya membahas tentang surat secara formal ya. Dan bagian-bagiannya tadi sangat penting. Karena kalau nggak salah nanti final testnya itu kan bukan saya yang buat. Jadi final testnya itu dari tahun ke tahun sih selalu saya cek. Tidak jauh-jauh pasti berhubungan dengan tadi bagian-bagian surat. Dan paling banyak itu ya tentang bagian-bagian surat. Dan nanti mungkin jenis-jenis surat juga akan kita pelajari seperti yang saya bilang kemarin, ada complaint letter, ada order letter, ada offering letter. Okay. Ya, silakan if you have question please ask. I give you 5 minutes only. Sir, mau nanya. Yes, Landi, please. How do we professionally reject an offer? Professionally reject an offer? Yes. Okay. Let me. Okay. Give me an example. Rejection of what? What kind of goods? For example, I have an offer from corporation A, and I think it's gimana bilangnya? Okay, you can tell me in bahasa. Oke. Pokoknya intinya, misal ada tawaran nih dari perusahaan A, tapi saya lebih condong ke offer dari perusahaan B gitu. Nah itu nge-rejectnya gimana kalau keadaan? Oke, itu kalimat pembukanya pasti selalu minta maaf. Itu adatnya orang Eropa, pasti minta maaf. Minta maaf dan bilang makasih dulu ya. We are very thankful for your offer. Ya, kami sangat berterima kasih atas tawaran Anda. Okay. But, nah pasti ada kontroversial. Jadi kita menggunakan conjunction but. But we are very sorry that we have new companies that offers the first. Kami punya pelanggan yang sudah menawarkan lebih dulu, gitu. Jadi kalimat pembukanya itu yang sangat-sangat berfungsi banget, gitu. Jadi we say thank you first, and then followed by we are very sorry. Nah itu biasanya kalimat rejection itu tidak panjang, hanya ada 2. Satu itu pasti sudah dia opening paragraph termasuk main idea, and then ditutup dengan kalimat terakhir. Kalimat terakhir itu biasanya closing, gitu. Closingnya itu biasanya we are still need a relation, or we still need any offers from you for other materials or for other compliments or for other goods, gitu. Jadi kan mungkin untuk barang tertentu kan kita masih butuh kan dari perusahaan tersebut.
Meskipun untuk penawaran yang satu ini kita menolak karena memang sudah ada penawaran sebelumnya yang sudah kita terima. Gitu. That's Landi. That's my answer. Tadi maksudnya ini sih Pak, job offer maksudnya. Oh, I see. Iya maksudnya. Kita masih belum ke application letter nanti ya. Belum. Iya. Itu nanti di akhir Landi ya. Oke, siap. Kita masih bisnis, artinya bisnis ini between companies. Ini masih belum di akhir, nanti baru. Kenapa saya buat itu di akhir? Karena memang itu biar kalian ingat terus, karena itu kan istilahnya sudah dekat dengan dunia kalian ya, nanti setelah lulus ya. Makanya I tend to do it, discussing about application letter in 20th or 13th meeting, di pertemuan 13 atau 14 before we end our whole semester. That's Landi. Okay, That's very an much. offer for a job application. I understand now. Thank you. Okay, any other question? No. You are in silence, guys. All right. Because this is don't you have any group? You can invite me if you want to. So that if you have any question related to my subject, you can ask. Because when you ask privately or personally, I read it slowly. I mean, I respond to personal chats later on. Yeah. So if you have a group, you can invite me. But if you don't want, I have your chief Abrar's WhatsApp number, so I can give information to Abrar. So that's all my information for today. Any other question or any comments? No, I think it's enough, sir. All right, thank you, Fahmi. Fahmi wants to go earlier, so he answers. YouTuber dia Pak. Oh, I see. We are in the same shoes. Fahmi, thank you so much for ending this. Finally you end this meeting for today. Guys, thank you so much and I love you. I'll see you next week. Bye. Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you so much. Like and subscribe. Bye. Udah Hilang. Udah, gue nggak ada absen dong. Ya. Emang di absen? Selamat pagi. Gue nggak ada absen. Masih di report. Ya, gue nggak ada absen. Bye bye. Ini udah nih. Ya. Iya udah, keluar, Mister. Itu David ngajak nongkrong tuh. David ya. Kapan? Sekarang. Nggak jadi, ada Bagas, cok, keluar. Parah, guys. Kacau.